Your name is? Yeah, name is Prasad from Prasad. Anakapalli, Visakhapatnam. Okay. So Prasad ji, how are you feeling after doing Yeah, this session? absolutely, very, very, very good. This is my second sitting, and my limping is 90% हो गया. Actually, therapy is very, very good, and team also very, very supportive, and doctor is also very, very friendly nature. Doctor. Yeah. So doctor is very, very good. So don't go for total hip replacement. It's a very, very, very complicated surgery. So It's not so easy, yeah. Yes, it's not so easy. My suggestion is better to go for doctor's advice and take precautions and advices. So it's very, very good. My pain is 90% away. Okay. Come to doctors at once and take doctor's advice. Yes. Yeah. ఇంకా తెలుగు చెప్తాను తెలుగులో. సో కొత్త పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒకసారి క్యాంప్కి రండి, వచ్చి ఒక థెరపీ చూసి అప్పుడు మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా సెషన్కి మీ గ్రేడ్ ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. అది నేనైతే స్పెషల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను. నేనైతే ఖచ్చితంగా 6 సెషన్స్ వరకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సార్ ఎక్కడ పెట్టితే అక్కడ క్యాంప్ పెడితే ఖచ్చితంగా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వెరీ వెరీ రండి, తప్పకుండా రండి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. నాకు నార్మల్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా మీకు మినిమం 6 months to 1 yearలో మీకు నార్మల్ లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, ये हैं पेशेंट्स हमारे खासतौर से वारंगल कैंप में आए हुए हैं, और जितने भी एवियन के पेशेंट्स हैं, आप इनके चेहरे से इनकी खुशी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. आज ट्रीटमेंट हो जाने के बाद 2 सिटिंग्स कराया है इन्होंने. 2 सिटिंग्स हो जाने के बाद इनको कितना रिलैक्स है और ये बहुत अपने आप को कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करें. तो आप लोग भी ज़रूर ट्रीटमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, और नेक्स्ट बहुत ही जल्द हमारा हैदराबाद में कैंप होगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर कर दी जाएगी. हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच सर. ओके.